मिनिस्टार व्यक्तिगतভাবে टेलिफोन खाई साइतंगो नों बुफुरु फाइमानो दिल्ली फाइग्रादि ककमा सालायनाय तामनि बागै नरक फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय बनि बागैनो सावो पाल हंकाय साल साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थानचा ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थानचा ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थानचा ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व ज्योतिप्रसाद थानचा व्यक्तिगतভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थानचा ककमा सालायनाय 1964 साल नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि खरांबाय अपूर्व त्रिपुरा ज्योतिनो थानचा सारा पाहाड़ ज्योतिनो कमरेड ज्योतिनो सीपीएम साल हंकाय कपलाय थानचा खाय मातंनाय सब समय जों थानचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति
अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति अपूर्व जत्न प्रसाद थांचा ব্যক্তিগতভাবে मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कम्युनिस्ट पार्टी थांचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव नरा फाइमाबाय नंनि फानबाय नंनि थरांबाय अपूर्व प्रसाद जत्न थांचा सारा पाहाड़ जत्न कमरेड जत्न सीपीएम साल हिंकाय कोप्लाय थांचा खायमा तंनाय सब समय जों थांचा एक समय त्रिपुरा राज्य 48 सालनि सिमे जनशिक्षा समिति
অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাইনাই 1936 সাল ধরা ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি
অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপ্রাসাদ থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বপুর ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা চালাই নাই 1937 সাল ধরা ফাইমাবাই নলি ফানবাই বিভক্ত কমিউনিস্ট ফানবাই অপূর্ব ত্রিপ্রাসাদ যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই কপড়াই থানচা খাই মাতং নাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি
अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি अपूर्व जत्न ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी थानचा तकमा सालायनाय 1946 सालाव फाइमाबाय नोंनि फानबाय नोंनि फानबाय अपूर्व ত্রিপুরা जत्न থানচা সারা পাহাড় जत्न কংগ্রেস जत्न সিপিএম সাল হিংকাই কপ্রায় থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি
अपूर्व যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত্ন ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি নং বুফুরু ফাইমানো ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তকমা সালাই নাই 1936 সালে ফাইমাবাই ত্রিপুরা নলি ফান্ডাই কমিউনিস্ট পার্টি অপূর্ব ত্রিপুরা যত্ন থানচা সারা পাহাড় যত্ন কংগ্রেস যত্ন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সালनि সিমে জনশিক্ষা সমিতি
앞으로 যত ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই 앞으로 ত্রিপুরা যতন থানচা সারা পাহাড় যতন কংগ্রেস যতন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যতন থানচা সারা পাহাড় যতন কংগ্রেস যতন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যতন থানচা সারা পাহাড় যতন কংগ্রেস যতন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যতন থানচা সারা পাহাড় যতন কংগ্রেস যতন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि कमिउनिस्ट पार्टी থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যতন সারা পাহাড় যতন কংগ্রেস যতন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যতন সারা পাহাড় যতন কংগ্রেস যতন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা থানচা খাইমা তংনাই সব সময় সেন থানচা এক সময় ত্রিপুরা রাজ্য 48 সাল নিসিমে জনশিক্ষা সমিতি অপূর্ব যত ত্রিপুরা থানচা ব্যক্তিগতভাবে কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যতন চৌধুরী বলং মন্ত্রী নি থাকা খিতাই নক কাইছে ঠিক মতো টাং মালাংলিয়া অনিমেষ দেবমা ফাইমান পরে তিনি হাইওয়ে গনাঙ্গে হাইওয়ে টয়লেটস নামই দং সমস্ত ত্রিপুরা বলুঙ্গ জায়গা প্রজেক্ট আং সাকা কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা চৌধুরী বলং এডিসিনি বাজেট বারিখা খিতাই নক কাইছে ঠিক মতো টাং মালাংলিয়া 160 crore দেবমা ফাইমান এডিসিনি বাজেট বারিখা হাইওয়ে গনাঙ্গে 70 বছর ত্রিপুরা রাজ্যনি ইতিহাস মন প্রথম সরকার জায়গা প্রজেক্ট এমএলএ এর দাবি খাইছে কমিউনিস্ট পার্টি नों बुफुरु फाइमानो भारतनि কমিউনিস্ট পার্টি থানচা তকমা সালাইনাय 1937 সালে ফাইমাবাই নংনি ফানবাই নংনি ফানবাই অপূর্ব ত্রিপুরা যতন সারা পাহাড় যতন কংগ্রেস যতন সিপিএম সাল হিংকাই ত্রিপুরা
এডিসি বাজেট খিতাই নক কাই প্রাসার মতো তাংমালাং লিয়া 160 crore জাপার এডিসি বাজেট বাড়ি হাইওয়ে গনাং 70 লক্ষ খরচ বিসুর জুনি প্রাসান বিসিং মনো বারো সরকার জায়গা প্রজেক্ট এমএলএ এর দাবি খাই খিতাই নক কাই প্রাসার মতো তাংমালাং লিয়া 60 crore জাপার এডিসি বাজেট বাড়ি হাইওয়ে গনাং 70 লক্ষ খরচ বিসুর জুনি মনো বারো সরকার জায়গা প্রজেক্ট এমএলএ এর দাবি খাই
MDC
महाराज ने क्या बोला वो नहीं देखा, लेकिन बोला कि ईद के दिन में महाराजा ने करमछरा में रैली क्यों किया? ये न्यूज़पेपर को मालूम नहीं है कि सीपीएम हमारा खारची पूजा में बंद कॉल किया, तब आपको नहीं दिखाई पड़ा कि हमारा क्या दिल में लगता है? हर चीज में सस्ता राजनीति, हर चीज में सस्ता राजनीति। यहां में रोज आप लोग अगरतला का न्यूज़पेपर, सब नहीं, कुछ कुछ लोग, अच्छे लोग भी है, पिनाकी देख रहा है मुझे, बोल रहा है कि महाराज अब सब मीडिया को एक ही बोलता है, लेकिन रोज 2-3 पत्रकार बुबागरा को गाली बक रहा है। अगर बुबागरा तीपरासा के लिए नहीं बोलेगा ना, तो बोलेगा उन्हीं तो अनेक भालो मानुष, लेकिन जब बुबागरा तीपरासा के लिए बात करेगा ना, महाराजा सांप्रदायिक आछे, महाराजा उग्रपंथीर संगे आछे, क्योंकि हम तीपरासा के लिए बात करते हैं। लेकिन अनिमेश, जगदीश बाबू, अनंत बाबू, बात तो करना पड़ेगा हमको। अगरतला का न्यूज़पेपर का 2-3 जो लोग हैं, उसने बुबागरा नहीं बनाया, हमको मंत्री, आपको चेयरमैन पुरनो, अगरतला का 2-3 पत्रकार ने नहीं बनाया। हमको जो बनाया ये गरीब तीपरासा ने बनाया। ये गरीब तीपरासा के लिए फाइट तो करना पड़ेगा, फाइट तो करना पड़ेगा। आज हम लोग बहुत खतरे में है। यहां से थोड़ा दूर बांग्लादेश है, यह बांग्लादेश सामने में है। उस दिन बांग्लादेश का लीडर मोहम्मद यूनुस चाइना में बैठकर हमारा क्षेत्र को धमकी देता है। आज खागराछड़ी में, बांदरबान में, कुमिल्ला में, चिटगोंग में हमारा बुरुई के संग बलात्कार किया जाता है। अगर आप हिंदू है, क्रिश्चियन है, बुद्धिस्ट है, तो आपको मारा जाता है। आज ये मोहम्मद यूनुस चाइना से दोस्ती करके हमको धमकी देता है, और त्रिपुरा से एक लीडर ये बांग्लादेशी को चैलेंज कर रहा है। ये लीडर अगरतला से नहीं है, गांव से, अपना तिप्रामोथा का बुबागरा बांग्लादेश को चैलेंज कर रहा है। अगर आपका हिम्मत है, अगर आपके पास हिम्मत है, तो नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा को छू के तो देखो, 2 मिनट में बांग्लादेश का टुकड़ा टुकड़ा करके ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बांग्लादेश से बनाएंगे। अरे क्या बोलता है ये लोग? वी आर प्राउड त्रिपुरासास, वी आर प्राउड इंडियंस, एंड वी नो हाउ टू फाइट। अपना जमीन का रक्षा, महाराजा के टाइम से यहां में त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर है। आया लीडर लोग, आया नवाब लोग, एक बार भी यहां में हमारा जमातिया लोग है, एक बार भी हमारा सेना को हरा नहीं पाया। क्यों? थानसा था। आज खुमुलुंग में रायकोसम रायकसाक का हमने मूर्ति लगाया। सबने बोला बुबागरा शांतिर बाजार में क्यों नहीं, कंचनपुर में क्यों नहीं? कंचनपुर में भी लगाएगा, शांतिर बाजार में भी लगाएगा, अगरतला के बीच में भी लगाएगा, क्योंकि रायकोसम रायकसाक रियांग लीडर नहीं है, त्रिपुरा लीडर है। थानसा का मतलब समझो। यहां से आज आप लोग, कोई देवबर्मा बन गया, कोई ब्रू बन गया,
कोई त्रिपुरा बन गया, कोई जमातिया बन गया, कोई काइपेंग बन गया, एक बार कोई क्रिश्चियन बन गया, कोई हिंदू बन गया, कोई मूला सिंह बन गया। लेकिन चंद्रजय रूपिनी बाबू, जब अगरतला में ये वीडियो देखा ना, हमारा पुलिस को गाली दिया गया, किसी ने पूछा, हे तुम्ही देवबर्मा, तुम्ही जमातिया, तुम्ही रियांग, तुम्ही हिंदू, तुम्ही क्रिश्चियन, कोई नहीं पूछा, बोला बुकुंबारा। आज ठीक हो सका यहां में आमी सीपीएम करी, आमी आईएनपीटी करी, आमी बीजेपी, आमी कांग्रेस, आमी मथा। अरे बाबा, कोई पार्टी नहीं करता है। बुबागरा बोलता है पुइला जाति उनो पार्टी, क्योंकि पार्टी 70 साल से किया, 70 साल से आपने पार्टी किया। यहां में आया, 150 টাকা নিয়ে নাও, बोलो मानिक सरकार जिंदाबाद। तिपरासा गरीब है, 150 रंग लिया, मानिक सरकार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 200 টাকা नो, बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। 200 টাকা। कोई 300 रुपया दिया, बोला राहुल गांधी जिंदाबाद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, राहुल गांधी जिंदाबाद। कोई बोला 400 रुपया, बुबागरा एक लोग थोंग। जानता क्यों? हमारा तिपरासा गरीब है, पैसा चाहिए, तो 400 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया में तिपरासा को सीपीएम बना दिया, कांग्रेस बना दिया, मोथा बना दिया, बीजेपी बना दिया। 70 साल से ये करके तोड़ दिया हमारा दफा को। मेरा लीडर, बुबागरा का लीडर, ना बीजेपी में है, ना कांग्रेस में है, ना सीपीएम में है। मैं सिर्फ गॉड, भगवान और सच्चाई के लिए फाइट करता हूं, और मेरा दिल बोलता है कि अगर बुबागरा आप अपना कम्युनिटी को उठाएगा नहीं तो आप शांति से मरेगा नहीं। इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर यू ऑल। कुछ गलत बोल रहा हूं? नहीं, कुछ गलत बोला? ठीक हो सका? वो तो जितेंद्र चौधरी बोलता है, होबे ना। सब लोग तिपरा मोथा को तोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि तिपरा मोथा टूट गया ना तो तिपरासा टूटेगा। तिपरासा खत्म होगा तो पूरा त्रिपुरा में राज कोई और करेगा। इसके लिए आई एम टेलिंग माय YTF, अपना सेकला को बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अपना बुरी बदौल को, मैं अपना बुरा लोग को भी बोल रहा हूं। आपका जिंदगी गया, मेरा जिंदगी भी गया। अनिमेश, यू ऑल्सो 50+। जगदीश बाबू, आपका भी उम्र हो गया, मेरा भी उम्र हो गया। लेकिन ये बच्चा का क्या होगा? ओ बुमा लोग, आपका बच्चा का क्या होगा? आज ये फाइट हमारा नहीं रहा, जगदीश बाबू अनिमेश का नहीं रहा। बीके रांगखोल जो आज अगर कलकत्ता में हॉस्पिटल में फाइट कर रहा है, बीमार है, लेकिन आज भी बीके रांगखोल का दिल में अपना तिपरासा के लिए थोड़ा सा प्यार है। आज भी बीके रांगखोल, हमारा बीके रांगखोल फाइट कर रहा है, लेकिन सबसे पहले बीके रांगखोल ने अपना कम्युनिटी के लिए फाइट किया। ये फाइट आपका नहीं है बुमा लोग, आपका बच्चा का है। बुमा, बुरोई, आप लोग बच्चा को 9 महीना पेट में रखता है। आप जानता है क्या कष्ट है जब बच्चा भूखा रोता है रात में। आप जानता है क्या कष्ट है जब आपका बच्चा को बांग्ला स्कूल में रख के
फेल किया जाता है क्योंकि वो इंग्लिश में परीक्षा नहीं दे सकता। ओ बुमा, ये फाइट आपका बच्चा का है, आपका राजा आपके बच्चे के लिए फाइट कर रहा है, राजनीतिक पोस्ट के लिए फाइट नहीं कर रहा है। मेरा क्या परिवार, मेरा क्या बच्चा, मेरा क्या खानदान, आपका बच्चा, आपका भविष्य, आपका सेकला सिकली, उसका भविष्य के लिए आज थनसा रखो। जमतिया मत बनो, रियांग मत बनो, देव बर्मा, त्रिपुरा, रूपिनी, मौसम मत बनो, पहले तिप्रासा बनो। हिंदू क्रिश्चियन बाद में बनो, पहले तिप्रासा बनो, थानसा रखो। और 2026 में जीतेगा तिप्रा माता जीतेगा, लेकिन 2028 में तिप्रासा त्रिपुरा में राज शासन त्रिपुरा और तिप्रासा करेगा अगर थानसा रहा तो। 200 साल लगा अंग्रेज को हटाने के लिए, 35 साल लगा सीपीएम को हराने के लिए, 3 साल और आपका बच्चा का भविष्य किसी और का हाथ में नहीं होगा, आपके हाथ में होगा। जितेंद्र चौधरी राजनीति करता है, पार्टी करता है, आपका राजा जाति करता है। आप चुनो, पार्टी करना है या जाति करना है, एक रहना है या बढ़ जाना है, हिंदू क्रिश्चियन करना है, मुसलमान करना है, बुद्धिस्ट करना है या तिप्रासा बन के रहना है। आपके पास ये चॉइस है। बुबाग्रा और नहीं बोलेगा, ज्यादा बोलेगा कल फिर से न्यूज़पेपर में आएगा মহারাজা সম্প্রদায় কথা বলছে, উগ্রপন্থী হয়ে গেছে। আমি उग्रपंथी নয়, আমি देश प्रेमी। मैं देश को प्यार करता हूं, अपना लोगों को प्यार करता हूं। और मां त्रिपुरा सुंदरी का कसम, अगर आपका प्यार है, आशीर्वाद है कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, अनिमेश खाया नहीं, वक्त नहीं खाया, आज ये लोग चाकू ही नहीं खाया। आपका सपोर्ट है कि नहीं? नहीं खाया, जोर से बोलो, आपका सपोर्ट है कि नहीं? अगर आपका सपोर्ट है तो किसी और का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी और का सपोर्ट नहीं चाहिए। आप बुबाग्रा के साथ रहो, कंधा से कंधा मिलाकर। माय यूथ, माय वुमेन, माय मोथा, माय स्टूडेंट्स, कंधा से कंधा मिलाकर जीतेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बोला, हमको खून दो, हम तुमको आजादी देगा। बुबाग्रा आपका खून नहीं चाहता, हमको आपका थूई नहीं चाहिए, हमको आपका थनसा दो। हम लोग जीत के कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन लेकर आएगा। उदयपुर में बुरनो, मुरा, पठान, सौदागर, संजय, डॉली, बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम। ये जो सपोर्ट देख रहा हूं ना, ये प्यार का सपोर्ट है, ये थनसा का। मीडिया एक बार वहां भी ले लो, पिक्चर दिखाओ, पावर ऑफ तिप्रासा दिखाओ। क्या हजार हजार लोग आया है। बेलाइनो हम्बाई जो आपने प्रोग्राम किया, डॉली, संजय, ज्योतिष, हम सिंह, संजय, पार्ट 2, पवित्र भक्ति, सब लोग आपका सपोर्ट रहा, इसके लिए हुआ। पोस्ट टेम्पररी है, कम्युनिटी परमानेंट है। पार्टी आएगा, इलेक्शन आएगा, जाएगा। जाति
अगर छोड़ दिया तो कभी नहीं आएगा। पैसा आएगा जाएगा, जाती है तो आप है, मत भूलो ये। लास्ट में अनिमेश ने एक अच्छा बात बोला, सब बोलता था, मैं अनिमेश आई रेड इन द फेसबुक, अनिमेश क्यों नहीं बोल रहा है, ऋषिकेतु क्यों नहीं बोल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सीपीएम के दिमाग में है। ये करो, ये सब, ये और जोर से, ये संक्रांत है, ये फाइट है, और ये फाइट हम लोग सब एक संग, वी विल विन, वी विल विन, हम लोग जीत के रहेगा। सब लोग खड़ा हो जाओ। पहले यहां से मैं बोलूंगा तिपरा दफा, आप लोग बोलिए आई क्लॉक थोंग, ठीक है? ओनली ये तरफ, तिपरा दफा, यहां का लोग, ओ वहां में सुनना चाहिए, उदयपुर में आवाज आना चाहिए, तिपरा दफा, यहां ने बोला, यहां ने बोला, अब थानसा चाहिए, थानसा चाहिए कि नहीं? एक संग, वो उदयपुर में ना सीपीएम का ऑफिस, कांग्रेस का ऑफिस, बीजेपी का ऑफिस में भी तिपरासा का आवाज पहुंचना चाहिए, पहुंचाएगा? हां कि नहीं? तिपरा दफा, तिपरा दफा, तिपरा दफा, बेलाय बेलाय नो हामबाय, तिपरा दफा एक लक थं, तिपरा सा एक लक थं, तिपरा मथा एक लक थं, बेलाय नो हामबाय, खुलुमखा।